Now, 마지막 강의예요. this is the last lecture. Ini adalah pelajaran yang terakhir. 포럼을 내가 보니까 너무 그 포럼이 아주 뭐라 할까 초보자 이런 포럼을 아직까지 복음이 잘 이해도 못하고 있구나 이래서 I saw your foreign content, but it looked you still couldn't understand the gospel well that much. Jadi pendeta sendiri telah melihat forum kalian dan dari pandangan pendeta sepertinya kalian masih belum memahami dengan yang dimaksud pendeta. 우리 아라라이 신학교가 뭐 그 정도면 다른 신학교는 뭐 그냥 신학교도 아니지 그냥 학교지 초등학교. Okay, if the Stagararai students understand the gospel that way, then maybe others really cannot understand the gospel. Jadi kalau mahasiswa STAK RRI memahami Injil dengan cara seperti ini saat ini, berarti yang lain itu lebih tidak memahami lagi yang di luaran sana. 제가 우리 신학교니까 내가 그런 얘기합니다. Because okay, this is our seminary school, so I'm talking about this. 내가 Karena ini juga sekolah STT-nya pendeta, jadi pendeta harus berbicara seperti ini. 내가 아라라이 신학교 이사장님 괜찮아. 그러니까 내가 내 학교니까 내 마음대로 말하는 거야. 너무 막 노골적으로 말하면 그래. Okay, I'm the committee. How can I say the chief committee members in Stagararai? So I'm saying this kind of things. 저는 포럼 딱 하나 보면 그냥 알거든. 여러분이 뭐 연전도 그냥 가게 안 봐도 다 알아요. 그죠? 포럼이 자신을 여러분 드러내는 거니까. Okay, I'm a chairman of a Stagararai. So I'm saying these kind of things, and when I hear the foreign content, I can know, how much you are understanding the gospel. Tapi karena pendeta sendiri juga salah satu pimpinan dalam STAK RRI, sehingga pendeta perlu tahu. Jadi melalui forum kalian, pendeta memahami seberapa jauh kalian memahami Injil. 그래서 계속 하는 밖에 없어. So there's no way, just the repeating and continuation. Jadi tidak ada cara lain, kalian harus tetap berulang dan berkontinuasi supaya lebih paham lagi. 아니 뭐 한 번 다 알아들으면 다음에 할 게 없잖아. Okay, just once hearing you can understand all, then okay, next time I cannot have anything to give the lecture. Kalau kalian memahami dengan satu kali saja mendengar, kalian nanti pendeta tidak akan tidak bisa memberikan materi lagi karena kalian sudah mengerti. 자 다시 한번 위. Okay, again, above Jadi ini atas and above all, 하늘 dan di atas segala hal and heaven dan surga and below, dan bawah, inside all, 세계 di dalam segala hal 영원한 세계 영원한 and earth. dan bumi. And okay, here above is a transcending, infinite, and eternal. Di atas itu transenden, tidak terbatas dan kekal. 내재된 세상이요 영원한 세상이고 이 세상 But this below word is okay, immanent, finite, and temporary word. Tapi yang di bawah itu adalah imanen, terbatas dan sementara. 자 창세기 3장 이후로 영적세계가 단절돼요. But after Genesis chapter 3, it was disconnected. Jadi setelah peristiwa kejadian pasal 3, garis ini terputus. 이게 하늘 나라인데 하나님 나라입니다. Okay, this is a 세상 나라인데 kingdom of heaven, the kingdom of 사단의 God. 나라. Di sini adalah kerajaan surga, kerajaan Allah.
And this below world is the world. It is what? Satan's kingdom. Jadi dunia bawah ini adalah kerajaan setan. 자, 이 사단이 3장 완전히 인간이 하나님께로 갈 수 없도록 또 영적인 지구 전혀 못 누리도록 Satan blocks for man not to come to the spiritual world, cannot enjoy the spiritual blessings. He's blocking with the three disasters. Jadi setan telah menghalangi atau memblok supaya manusia tidak dapat lagi datang ke dunia rohani, menikmati dunia rohani. Dan setan memblok melalui 3 bencana. 그래서 공중에서 잡고 있어요. So Ephesians 2:2, Satan holds the power of the air. Jadi kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 2, setan yaitu 하늘에 있는 penguasa 악의 angkasa. 영들. And it is the evil spirit who is working in the air. Ephesians 6:12. Dan roh-roh jahat yang sedang bekerja. 자, 그래서 인간이 하나님의 형상인데 불구하고 완전히 이 타락된 세상에 있잖아요. 완전히 사단의 노예가 된 종이 된. Originally, man was created as created having the image of God, but man became the slave of Satan. Pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk menyembah Allah, tetapi sekarang manusia menjadi budak setan. So he is living with the 12 life problems. Dan dia hidup dengan 12 masalah. 자, 그래서 이 보좌에 계신 성삼위 하나님. So the Trinity God who is on the throne, Jadi Allah Tritunggal berada di tahta. 자, 그래서 보세요. 하나님이 세상에 이처럼 살아가사. so okay, John 3:16, God so loved the world. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia 독생자를 ini, 주셨어요. He gave his one and only son. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생케 하느니라. So whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 자, 하나님이 이 세상을 또 인간을 구원하기 작정하셨어요. God determined to save the world, man. Allah telah menetapkan untuk menyelamatkan dunia ini. 그래서 작정됐는데 이 구원이 실제로 이루어야 되니까 그렇잖아요. Okay, he determined, but he should accomplish or 독생자를 achieve it 보내셨다. actually. So he sent his one and only son. Karena Allah telah menentukan untuk menyelamatkan dunia ini, karena itu ia 독생자군요. perlu melaksanakannya, karena 말씀이 itu ia mengutus anaknya yang tunggal. Who is that one and only son? He is the being, the word became flesh. Siapa anaknya tunggal itu? Yaitu firman itu telah menjadi manusia. 근본 하나님의 본체신데. Okay. Originally, he is being in nature God. Dan dia kesetaraannya sama dengan Allah. 사람이 되가 낮으셨다. But he lowered himself and became a man. Dan ia menganggap dirinya, tidak menganggap kesetaraan itu, dan mengambil rupa 그래서 seorang hamba. 죽기까지 복종해요. And he obeyed to death. Dan ia taat sampai mati. 이분이 십자가에서 다 이루었다고 봐요. Okay. He said on the cross, it is finished. Dan di atas kayu salib ia mengatakan telah selesai. 자, 성취하시고 이제 다시 올라가요. He 아버지- achieved the salvation and he ascended into heaven again.
Dan dia telah melaksanakan karya keselamatan itu. Setelah selesai ia naik ke surga. 가시기 전에 마세요. 가면 내가 또 다른 보혜사를 보내겠다. Before ascended in heaven, he said, "If I go, I will send you another counselor." Jadi sebelum ia naik ke surga, ia telah berjanji ia akan mengutus penolong yang lain. 이 보혜사 성령이 오시면 내가 너에게 한 말 다 생각나고 깨닫게 할게. If this the counselor, Holy Spirit comes, he will remind you everything he taught. Jadi Roh Kudus sebagai penolong yang lain itu akan berdiam dalam diri kita dan mengajarkan segala hal yang telah Yesus ajarkan. 그래서 아버지께 받아서 약속의 성령을 보내십니다. And he received Holy Spirit from God Father, and he sent the Holy Spirit as he promised. Ya, ia telah menerima Roh Kudus dari Allah Bapa dan ia mengutus Roh Kudus itu kepada kita sesuai dengan janjinya. 자, 이 성령이 아니고는 예수를 주로 신할 수 없다고 그랬어요. Without this Holy Spirit, no one can say that Jesus is Lord. Dan karena tanpa Roh Kudus ini tak ada seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah 구원을 Tuhan. 우리에게 적용하고 실현시키려고 하죠. Okay, this Holy Spirit applies the salvation to us, and also he generate the effect of a salvation. Roh Kudus ini mengaplikasikan keselamatan kepada kita dan menjalankan keselamatan itu. 그래서 우리가 삼위일체, 네, 이거는 보고요, 경륜적 삼위일체라. So we call this the economic Trinity. 그렇죠. Dan kita sebut ini sebagai dinamik Tritunggal. 하나님이 창조하시고 섭리하고 구원 사역을 이루시는데 이렇게 경륜 삼위일체로 하세요. God create, and he provide, and he do those salvation works. So that is what the economic Trinity, 구원 사역. salvation ministry. Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang 삼위가 좀 역할을 menyediakan, 나눈 dan 거잖아요. Allah yang melakukan 성부, karya 성자, keselamatan itu. Allah Tritunggal ini yang kita sebut sebagai economic Tritunggal. Each person has its own, how can I say, the work or ministry. Jadi setiap Allah Tritunggal melakukan perannya masing-masing dalam keselamatan. 그래서 구원은 성삼위 하나님의 합작품. So salvation is the cooperative work of a Trinity God. Jadi keselamatan ini apa ya? Itu karya dari Allah Tritunggal. 여러분 아까 다 도표할 때 설명했기 때문에 이해가 될 겁니다. Already you heard about this on the gospel chart number 3 in the workshop time. Dan ini sudah dijelaskan dalam workshop diagram Injil bagian 3 tadi 그게 pagi. 하나님의 사랑이, 하나님이 세상에 처럼 살아갔다. That is the love of God. God so loved the world. Nah, inilah demonstrasinya kasih Allah, karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini. 무조건 사랑. 그렇죠. Unconditional 조건 love. 봐서. Kasih tanpa syarat. 이거 뭐 조건 됐을 리가 아니에요. 절대 불가능하니까 하나님이 무조건 구원하기 자체가. If the condition is given, then it's totally impossible for man to be saved. So unconditionally, He saved man. Karena dengan memberi syarat kepada manusia sangat tidak mungkin manusia dapat memenuhi kesyaratan itu. Karena itu kasih Allah ini kasih yang tidak bersyarat. 이걸 우리 아가페라고 말해요. Okay, that is what Kita agape sebut sebagai love. agape. 우리가 아직 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨다. Romans 5:8. While we were still sinners, Christ died for us. Through this, He demonstrated His own love for us.
Jadi Roma 5 adalah apa? Karena ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Jadi Allah mendemonstrasikan kasih-Nya seperti ini. 우리가 의논한 게 아니에요. 알겠어요? 우리가 아직 죄인 됐을 때. He didn't talk about this to us still while we are sinners. Dia tidak berdiskusi dengan kita, tetapi ketika kita masih berdosa. 자, 그 사랑이 확증된 사건. Okay. The instant that love was demonstrated. Jadi inilah kasih yang didemonstrasikan Allah. 십자가는 그리스도 사건이다. So cross is the Christ instant or 그죠. action. Jadi salib itu adalah peristiwa Kristus. 이 십자가에서 다 이뤘다고 말씀하셨어요. On this cross, he said, "It is finished." Di atas kayu salib ia mengatakan sudah selesai. 삼장을 해결하신 삼중지 사건이 바로 십자가라는 겁니다. The three offices instant which solve the three disasters. That is the cross instance. Di peristiwa salib ini di mana peristiwa 3 jabatan ini menyelesaikan 3 bencana. 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. Christ died for us. Kristus mati bagi kita. 그리스도께서 죽을 이유가 없어요. 그리스도는 죄인이 아니기 때문에 죽을 이유도 없어요. Christ is no sinner, not sinner, so he has any reason to die. He hasn't. Sebenarnya Kristus bukanlah orang yang berdosa, jadi dia tidak perlu mati sebenarnya. 우리를 위해 죽으셨어요. But he died for us. Tetapi ia mati bagi kita. 자, 나를 위해 죽으셨다. He 내 died 대신 for me Ia mati bagi saya, instead of me 모든 구원받은 사람을 dalam 대표해. saya. and instead of all who will be saved. 그래서 Dan ia 이건 mati menggantikan saya dan 한마디로 말하면 menggantikan semua orang yang ditetapkan 신학적으로 untuk 내 selamat. 포적 대신이라. Okay, it inclusive representative. is inclusive. Replacement, inclusive replacement. 단 한 번인데 모든 구원받은 사람을 대표해주고 거기 내가 포함되어 있다. 축복이. Okay, just at once he died, but he died once, but for all. There I was included in. Jadi kematiannya ini sangat eksklusif untuk menggantikan kita. Jadi melalui kematiannya satu kali ini ia telah menyelesaikan. 그걸 고린도서 15장 3절 5절 바울은 그렇게 말했잖아요. 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 십자가에 죽으시고 장사님이 되었다가 사흘 만에 다시 살아나셨다. Paul expressed this in 1 Corinthians 15, 3-5. Okay, he died on the cross according to scripture and buried, and he ascended. No, he rise up to life according to scripture, he said. Jadi Paulus mengekspresikannya seperti ini dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Berdasarkan kitab suci ia mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit berdasarkan kitab suci. 그리스도께서 우리를 위해 죽고 부활하셨다. Christ died for us and he resurrected for us. Kristus mati bagi kita dan ia bangkit bagi kita. 그리스도께서 죽고 장사 지낸 바 되었다가 사흘 만에 사셨어요. Christ died and buried, and in 3 days he resurrected. Kristus mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit. 거기 내포적 대신 사건이에요. 그렇죠? That is inclusive replacement incident. 우리를 위해 죽고 우리를 위해 부활하신 거예요. He Ini died. adalah peristiwa eksklusif, pergantian eksklusif. He died for us and he resurrected for us. Karena dia mati bagi kita dan dia mati bagi kita. 자, 왜 제가 그 얘기 잘하는지 아세요? 여러분들이 잘 알아들으니. Why do I say this? You should understand it well. Karena kenapa pendeta harus menjelaskan ini? Karena kalian harus memahami. 그 은혜를 인하여 믿음을 말미암아 구원받는 거다. Okay. By grace, through faith, you are saved. Jadi melalui iman, melalui kasih karunia dengan iman kita diselamatkan. 은혜는 값없이 주는 겁니다. 그렇죠? Grace. 구원은 조건이 없어요. 뭐 대가가 없습니다. 노력받는 게 아닙니다.
Grace doesn't need any wage, so it was given for free. Jadi kasih karunia ini tidak diberikan dengan syarat apapun, ini diberikan secara cuma-cuma. 그런데 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원받는. So it said, by grace and through faith you are saved. Dikatakan Iya. dengan kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. 믿음이 중요한 믿음이란 말. So here the word faith is important. Jadi kata iman di sini sangat penting. 믿음의 요소는 여러분이 아는 지정의 요소. The element of faith are the element of faith is the what? Intellect, will, and emotion, as you know well. 자, 믿음이. Jadi elemen dari iman yaitu intelektual, pengetahuan, dan emosi dan kehendak. 자, 뭘 알고 믿어야지. 모르고 믿는 거 아니야. 믿으면 들음이 나기 때문에 들어야 됩니다. 그렇죠? 듣고 동안 몸 들었을 때 성의 역사를 믿으니까 깨달아지고 믿어지고 그러면 뭐 감동도 작동하고 의지도 발동하고. Okay, the faith comes from hearing. So when you hear something at that time, you know about that. So, and then when you know this, when you hear this, and at the moment, your Yeah. emotion, you are touched by this word. At the time, 중요한 거는 your 뭐야? will, with your will, you made a decision to accept. Nanti Ini iman itu timbul karena pendengaran, dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga melalui pendengaran ini kita merasa emosi kita itu tersentuh, sehingga kita mengambil kehendak untuk menerima. 뭘 믿는 거예요? But the important thing is the essence of faith. What do we believe? Tapi yang penting adalah esensi dari iman, apa yang kita 믿음의 percayai. 본질이 뭐냐? 믿음이라 할 때는 이 선포된 복음을 내가 지정의 요소로 받아들이는 겁니다. Okay, the essence of faith is receiving the proclaimed gospel with the element of intellect, emotion, and will. Jadi esensi dari imannya itu percaya pada pemberitaan firman dengan intelektual, emosi, dengan kehendak. 그리스도께서 나를 위해 죽고 매장됐다가 다시 살았다. Christ died for me, and he buried, and he resurrected for me. Bahwa Kristus mati bagi saya, kemudian ia dikuburkan dan bangkit bagi kita. 다시 말하면 내 대신 내가 죽었고 내가 죽어야 되는데 왜 죄상 사망일까? 내가 죽어서 구원 못 받을까? 내 대신 죽고 매장되고 다시 살아나셨다. Okay, in other words, I should die. Why? The wages of sin is death, but instead of me, he died and buried and resurrected instead of me. Kenapa? Seharusnya kita yang harus mati karena upah dosa ialah maut, tetapi Kristus menggantikan kita untuk mati. 그걸 내가 지정 요소로 받아들일 거고. I'm receiving that proclaim the gospel as the element of intellect, emotion, and will. Jadi saya menerima firman ini dengan elemen iman, yaitu intelektual, emosi, dan kehendak. 자, 그리스도가 죽고 매장될 때는 뭐가 내가 죽은데 어떻게 죽었습니까? 죽어서 매장되는 건 장사지는 겁니까? 실제로 그런 거 없는 거지. Okay, Christ died and buried at the moment. Whom or what of me died and buried. Jadi Kristus mati dan dikuburkan itu sebenarnya momen di mana kita yang harus mati dan dikuburkan. 아담에 속해서 아담의 원죄가 그대로 전가돼서 이렇게 살 수밖에 없는 이 인간 죽었다고. Okay, the man who belonged to the Adam, 옛 so 사람은 죽었죠. having the original sin, that old self died. Nah, di manusia yang berasal dari Adam, dia harus mati karena upah dosa ialah maut. 다시 살아난 거는 새 생명 가진 자로 다시 살아났다. Okay, raised up to life is what? As a new one who have a new life.
Okay, I was raised up to life. 그렇죠. I raised up to life again. Jadi dengan kebangkitannya kita bangkit menjadi manusia baru. 그래서 우리가 세례란 말이 중요한 거예요. So the word baptism is important. Dan kata baptis Gimana? itu sangat penting. 그리스도와의 연합이다. 하나됨. It is unification with Christ. 그리스도와 Karena 안에 menjadi satu 함께 dengan Kristus. In Christ and with Christ. Jadi satu dengan Kristus dan di dalam Kristus. 그래서 여러분이 믿는다 할 때는 영어로 believe in Jesus Christ 할 거예요. So when you believe in Christ, you say believe in Christ. Karena itu ketika kita berbicara percaya kepada Kristus, kita 그렇죠. bilang percaya di dalam Kristus. 성경에 그렇게 되어 있어요. 원어에도 and 크리스토스 이렇게 있습니다. Okay. Even in original word, 영어로 it 보면 says in Christ. and Christos, and is in Christ. Bahasa aslinya dikatakan en Christo. En itu artinya in di dalam. 주로 우리는 예수를 믿는다 이러잖아요. Mostly we say we believe Jesus. Kita berkata kita percaya kepada 그러면 Yesus. 나는 예수를 믿는다 이러면 이거 필요 없어요. 그냥 예수 목적지 이러다 믿는다. Okay. When we believe something, we don't need this, preposition. Just we say the verb believe, and we use the opposite word, objective word directly. 그렇게 우리가 말을 그러니까 그래 오해하기 쉬운데 그렇지 않아요. In Christ. But when we say believe in Christ, it says believe in Christ. Sebenarnya percaya kepada Kristus, kita bisa menyebutnya percaya Kopi, ke Kristus, tetapi kita mengamalkan di dalam 알겠어요? Kristus. Okay. That is this. Arti kata di dalam itu ya itu melambangkan menjadi satu kesatuan. 그리스도가 내 대신 우리를 대표해 주기 때문에 그 믿는다는 거예요. 그 사실을 받아들이고 그러면 그리스도가 죽을 때 내 옛사람이 포함돼서 매장 죽고 부활할 때 내가 세상과 살아났다. 이 사실을 믿는다 그 말이에요. Okay. I believe Christ died instead of me, so I receive that. Okay. I myself, my old self, included in Christ, and okay, so I accept that point. Jadi saya percaya bahwa Yesus mati menggantikan saya dan saya juga mati di dalam Kristus. 그러니까 세례는 믿음을 극화한 거란 말이에요. So baptism is dramatization of faith. 드라마틱하게 하는 거예요. Jadi baptis ini adalah dramatisasi iman. 물에 들어갔다가 막 잠겼다가 다시 올라. Okay. 그게 Enter 원래 into 세례. the water, immersed, and then come out from water. Jadi dimasukkan dalam air dan keluar dari air. 왜? 옛 사람은 이제 죽었으니까 끄덕묻는 거예요. 매장시키는 거 말이야. Why? My old self died, so we buried it. Karena manusia lama kita telah mati dan dikuburkan. 그래 이제 새 사람, 새 생명이 와서 다시 올라온다. And 그걸 as 말해. a new life, we come out from the water again. Dan saat kita keluar dari air, kita mempunyai hidup baru. 그러니까 믿음을 확인한 다음에 그 세례를 하는 거예요. So after confirming the faith, and we give the baptism. Jadi ketika kita mengkonfirmasi iman kita seperti ini, kita menerima baptis. 알아있겠죠? Now you understand this? Apakah sekarang dipahami? 그때 하나님이 우리에게 선물을 보내신데 성령을 선물로 보내신다. At the time, God gives us the gift. That is what the Holy Spirit, Acts 2:38. Pada saat 확실한- itu Allah akan mengaruniai kita yaitu Roh Kudus. 확실한 보증입니다. It is a sure assurance, 그렇지. sure guaranteeing. Ini adalah jaminan mutlak dari Allah.
이게 뭘 가지고 바꾼다 말이 안 되는 거예요. 뭐 잘하고 뭐 그거하고 뭔 관계있습니까? 처음부터 잘하니까 공부 잘못해서 공부 못 받고 아니잖아요. 그건 우리 힘을 받을 수 없어요. Okay, it is nothing to do with your good deeds or your effort. Ini tidak dapat dilakukan dengan perbuatan baik kita atau dengan usaha kita. 그래서 이렇게 되는 거예요. So it will become like this. Jadi ini akan seperti ini. 그리스도 안에 있는 새로운 피조물. Okay, the new creation in Christ. Ciptaan baru dalam Kristus. 알겠어요? 새로운. Okay, the new creation in Christ. Ciptaan baru dalam Kristus. 자, 새로운 피조물인데 이때 그리스도와 관계가 이분을 나라의 주로. Okay, at this moment the relationship is the Christ become my Lord. Dan hubungannya seperti ini. Kristus menjadi Tuhan saya. 자, 이렇게 재창조 그리스도 안에서 완전히 새로운 피조물. Like this way, recreated as a new creature. Jadi dari sini kita diciptakan kembali sebagai ciptaan baru. 자, 그리고 여기다 또 그래야 되니까 여기다 계세요. So I will draw it here again. Pendeta akan menggambarkannya seperti ini. 자, 그리스도와 나의 관계가 이렇게 철저히 그리스도 의지하고 순종하고 우선은 왕노를 하는 이렇게. Okay, the relationship with Christ and me. Okay, I thoroughly obey to Christ, and Christ reigns me as King. 그래서 우리가 주로 영접하는 거예요. 예수 나의 주로. Because this we accept Jesus as my Lord. Jadi hubungannya seperti ini. Kita ciptaan baru harus bergantung taat kepada Yesus Kristus. Dan Kristus berkuasa atas kita sebagai ciptaan baru. Dan dari sini kita dapat mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. 영접이 그래서 하는 거요. 주로 영접하고 그때 안에 하나님 나라 말하는 겁니다. So we accept Him as Lord, and then at the time the kingdom of God comes upon me. Dan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, pada saat itu kerajaan Allah turun atas kita. 내 안에 하나님 나라가 이루어져 임하는 거예요. Okay, in me the kingdom of God comes upon. Artinya kerajaan Allah telah turun atas kita. 자, 이런 내가 바울이 말한 대로 옛 사람은 죽고 새 생명이 나를 다시 태어나. Okay, new creation me, as Paul said, I died with Christ and raised up to life as a new one. Dan ciptaan baru di sini seperti yang Paulus katakan, aku mati bersama dengan Kristus dan aku dibangkitkan kembali menjadi ciptaan baru. 하늘에 앉히다. So, He seated us up in Christ in heaven. Dan kita juga berada di dalam Kristus di surga. 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰져. And we are hidden with Christ in God. Kita juga berada di dalam Kristus, di dalam Allah. 그렇죠. 이렇게 구원받으면 딱 이게 연결이 딱. So the moment when you receive salvation, like this way, it is connected like that. Dan ketika kita menerima keselamatan, maka akan terhubung seperti ini. 여러분 구원받은 사람이 맞다면 여러분의 실체는 천상의 실체. If you are the person who are saved, then your heavenly reality is in here, heaven.
Dan ketika kita telah diselamatkan, realitas surga kita adalah realitas surgawi. 이 실체의 모조품으로 모형으로 지상에 사는 겁니다. 지상의 오케이. 모조품. And 모형 또는 모조품. as a model on this earth, you are living on this earth. Dan kita di dalam dunia ini sebagai model atau tiruan duniawi. 이걸 여러분 이제 아셔야 돼요. 이거 그림이 아니에요. 실제로 사실. Okay, it is not the a picture or the letter, but it itself is a reality. Jadi ini tiruan model atau tiruan surgawi di dunia ini. Ini bukan sekedar omong kosong belaka, tapi ini benar realita kita. 여러분을 사단이 공격하는 거는 구원받은 사람을 욕을 딱 모르고. Okay, what the Satan attack to the believer is this one, not knowing this reality. 3장을 흑암으로 불신하고 죄하고 아주 육신에만 집착하고 다른 거 틀리고 망하고 집착시키고. With the three disasters, okay, he make us only see the darkened our spiritual eyes and see only with the physical eyes, and also he planted the unbelief, so only we see we believe, 하늘 보자. just we believe 내 안에 the 보자. visible illusion, and we are divided from the spiritual things. Jadi apa yang setan serang kita ya, itu melalui menghalangi fakta rohani tentang hubungan realita ini. Jadi setan menyerang melalui 3 bencana. Dengan menutup mata rohani kegelapan kita dengan 3 bencana ini, menanamkan ketidakpercayaan dan hanya melihat ilusi yang tidak terlihat, dan kita hanya percaya apa yang terlihat dan kita percayai saja. So this is what the heavenly throne, and this is what throne in me. Dan yang di atas adalah tata surgawi, yang di bawah adalah tata di dalam saya. 그래서 우리의 시민권은 하늘에 있다. So our citizenship is in heaven, Philippians 3:20. Dan Filipi 3 ayat 20 bahwa kewargaan kita adalah keluarga surga. 요걸 소통시키는 걸 하는 거 기도를 하는 거예요. Okay, to make these two things communicate, that is prayer. 기도의 줄을 잡아라. So please hold the line of prayer is that word. 요 Jadi untuk 사이를 menjaga hubungan ini yaitu melalui doa. Dan karena itu kita harus menjaga tiang doa kita. 주의 사자 천사 천군의 신분을 알아야 돼. Okay, between these two, the angels, the armies of angel, the messengers are doing the errand. Dan inilah yang peran malaikat membawa pesan kita. 그래서 구원은 이미 So salvation is what? Already we have salvation. 알죠? Keselamatan itu sudah ada. 그런데 이 육신 때문에 아직 여기 있는 거예요. 아직. But because of our physical body, we still remain on this earth, so it is not yet. Tetapi kita masih hidup dalam dunia tubuh fisik ini, artinya kita keselamatan masih belum tergenapi. 그래서 고린도서 15장 바울이 뭐라 했을까? So in 1 Corinthians 15, what did Paul say? Di dalam 1 Korintus 15 apa yang Paulus katakan? 15장 50절에 형제들아 내가 이걸 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또 썩는 것을 썩지 않은 것을 유업을 받지 못한다. So verse 50, it says, I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable.
Ayat yang ke-50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam yang tidak binasa. 그래서 내가 비밀을 말한다. 51절에. So 우리가 verse 다 잠잘 것이 아니고 마지막 단판에 순식간 화력이 다 변화될 것이다. So verse 51, it says, "Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed." Ayat yang ke-51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 썩을 것이 썩지 않을 것 변하고, 그렇죠? 죽은 자들이 다 썩지 않은 거다 살아나고, 우리도 다 그렇게 될 것이다. Okay. At the last trumpet, the dead will be raised imperishable, and we will be changed also. Dan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. 육신은 다시 부활해야 돼. 육신도 부활합니다. 예, 썩지 않는 몸으로 부활. Our physical body will also resurrect as a imperishable body. Dan tubuh fisik kita akan diubahkan ke bentuk tubuh yang tidak dapat dibinasa. 그렇죠. 그렇게 다시 영과 결합해서 영원한 하나님 나라. So this imperishable body will enter into the eternal heaven. Jadi tubuh yang tidak dapat binasa ini akan masuk ke dalam 그거는 hidup yang kekal. 우리가 주님 재림할 때 부활할 때이고, 그러나 미리 알아야 돼. 지금 우리가 안에 하나님 나라. That will happen when Jesus comes again. But what we should know is 그렇죠. even now we can enjoy the kingdom of God. 그래서 Itu akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Tetapi yang harus kita ketahui kita saat ini dapat menikmati kerajaan Allah. 확실한 소망. So we have the sure hope. 오늘 15장 Dan 58절. kita mempunyai keyakinan akan harapan. Okay, it is 사랑 형제들아, 견실함에 흔들리지 말고 항상 주의 되기를 힘쓴 자들이라. 이는 너희 수가 헛되지 아니하고 주한 헛되지 않으리라. So the 1 Corinthians 15:58 it says, "Therefore, my dear brother, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan 누리는 Tuhan. 겁니다. Sebab kamu tahu bahwa dalam 이미 persekutuan 여기 dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 그렇죠. 이미 있기 때문에 그것이 우리 배경이기 때문에 이 땅에서 누리는 겁니다. Okay, already this heavenly reality is ours, 그리고 so we enjoy this on this 영생의 earth. 삶을 사는 거다. Jadi realitas surgawi ini sudah menjadi milik kita dan kita dapat menikmati realitas surgawi ini ketika kita hidup dalam dunia ini. We call this living eternal life. Itu artinya kita menikmati kehidupan kekal. 그래서 보세요. 이게 우리의 배경. 다른 신분, 다른 것에 다른 배경. 신분이 다릅니다. So, okay, we have a different background and different status and authority. Dari sini kita mempunyai latar belakang, status dan otoritas yang berbeda. 이 땅에서 영생을 삶을 산다. 이 생명 가진 자가 이 위에 걸 누리는데 하나님 품 안에서 우리가 이걸 이 땅에서 어떻게 누리냐? 배경 9가지. 신분, 삶, 권세. On this earth, we are living eternal life. How? On this earth, we enjoy the background with the 9 blessings of a throne and with the status and with the authority.
Jadi bagaimana caranya kita dapat menikmati, menghidupi kehidupan kekal dalam dunia ini dengan cara kita mempunyai kita menikmati latar belakang 9 berkat, tahta dan status dan otoritas. 성삼이 하는 내 안에. Okay, the status, the Trinity, God is in me. 그렇죠? Status artinya Tritunggal Allah bersama-sama dengan saya. 지금도 성부하는 말씀을 성취하고 있다. Even God the 내게 Father 말씀 주시고 gives the words and fulfilling that word. Dan Allah Bapa memberikan firman-Nya dan akan menggenapi firman-Nya. 그리스도는 지금도 3장을 무너뜨리고 그래서 우리 건지를 구원하고. And Christ is breaking down 3 disasters, and He is saving us from those 3 disasters. Dan Kristus telah menghancurkan 3 bencana itu dan menyelamatkan kita dari 3 bencana. 성령 하나님 우리 능력 주셔서 증인되게 하시다. And the Holy Spirit gives us the power and make us a witness. Dan Roh Kudus memberi kita kuasa untuk Wow, menjadikan kayak kita boya sebagai expo. murid. 그래서 이걸 우리 세팅시키는. And then we are setting the 9 blessings of the throne. Dan kita akan masuk dalam 9 berkah tahta. 자, 우리 3시대 살릴. And we have the authority to save 3 ages. Dan kita mempunyai otoritas untuk menyelamatkan 3 zaman. 자, 여러분이 이제 이게 사실이면 이걸 누리면 돼요. Okay. If it is real, then what you should is enjoying these things. Dan ini adalah nyata. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu hanya menikmati 3 hal ini. 자, 이게 복음인데 그러면 내가 이제 복음 누리는 기도만 하면 이 누리는 것만 되면 되는데 이게 기도입니다. Okay, this is gospel, and this 393, that is what? The prayer enjoying the gospel. Jadi inilah Injil dan yang di atas itu apa? Doa menikmati Injil. Atau kita sebut sebagai 393. 자, 마지막 결론. 복음 누리는 기도. Okay, the last conclusion, the prayer enjoying gospel. Jadi yang konklusi terakhir ya, itu doa yang menikmati Injil. 자, 이걸로 내가 끝내겠는데 잘 들어요. 마지막에. So with this, I will finish here. Please listen carefully. Dan pendeta akan menyelesaikannya. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan seksama. 내가 이 복음 가진 사람 맞다면 이제는 누리기만 하면 돼요. Okay, if I'm the right person who have this gospel, then what I should do is enjoying. Ketika saya orang yang benar-benar memiliki Injil, apa yang harus saya lakukan yaitu hanya dengan menikmati. 자, 복음 누리는 기도. The prayer enjoying gospel. 내가 이 복음 도아야 누리는 기도에만 menikmati 성공한다면 Injil. 사실은 다 살릴 수 있다. 끝날. If I'm successful, the prayer enjoying gospel, then I can save everyone. I can revive everyone. 자, 두 가지 생명선. Jadi ketika saya berhasil dalam menikmati doa menikmati Injil ini, saya dapat menyelamatkan yang lain. Okay, there are 2 lifelines. Jadi ada 2 garis kehidupan. 이 육신을 살리는 생명선은 뭐냐? 호흡이다. Okay, the lifelines to save the physical body, that is what? Breath. Jadi hidup jasmani yaitu ketika kita bernafas atau 내 hidup 영을 tubuh 살리는 kita itu yaitu ketika kita bernafas. 영혼과 영적인 것 축복 살리는 성령선은 기도입니다. Okay, the 이 생명- lifelines to save my spirit, that is what? Prayer. Jadi ketika tubuh fisik kita itu untuk tetap hidup itu kan diperlukan bernafas dan untuk tetap menyelamatkan 우리 tubuh 아라이 신학교 hidup fisik 신학생들이니까 rohani kita yaitu dengan doa. 여러분 기도는 반드시 이 두 가지가 돼요. Okay, you are Stuck Ararai Seminary School students, so you should know these 2 things and practice it.
Jadi untuk mahasiswa STAK RRI, kalian harus memahami tentang bernafas dan doa, kemudian mengaplikasikannya. 99% 사람이 안 됩니다. 거기다 산소 부족하면 어디 되죠? Okay, 얘는 몸에 99% people are lacking of oxygen. 이게 떨어져요. 저하됩니다. 산소 부족. 그렇죠. At the moment, the decrease the decreasing of immunity. 그러면 반드시 몸이 질병이고 할 수밖에. At the moment, surely the disease comes to man. 자, Dan 산소가 ketika manusia ini, orang-orang mulai kekurangan oksigen, akhirnya kesadaran mereka menurun dan akhirnya mereka akan terkena penyakit. 산소 부족하면 뇌부터 뭐서 문제 와요. 네. Okay, if the 세포 oxygen is lacking, at first, the brain has problem also. Dan ketika kita kekurangan oksigen, maka akan menyerang otak kita, jadi otak kita akan bermasalah. 심장이 문제. And also, the heart has problem 산소가 also. 가장 필요한 부분 내고 Dan jantung kita juga bermasalah. The most oxygen needed place is, brain and heart. Jadi oksigen itu sangat dibutuhkan oleh otak dan jantung kita. 자, 그러다 보니까 호흡이 부족. 호흡이 부족하고 Because of this, lack of a breath. Karena kita membutuhkan oksigen, karena itulah kita bernafas. 주로 호흡이 짧다. 이래. Mostly people, breathing, it is short breathing. 호흡을 Tetapi 가슴으로. orang-orang itu bernafasnya tuh sangat pendek. 가슴으로 호흡하면 빠를 수밖에. If you breathe with the breast, then, it is short breathing. Jadi ketika kita bernafas dengan dada kita, maka kita bernafas Iya. dengan pendek. 단지 호흡의 숨맛이 아니에요. 여러분이 집중해야 돼요. Okay, it is not the problem of a breath itself, but at the moment, even your concentrate power will be low down. 집중이 안 되는 사람. Dan ketika kita bernafasnya kurang, maka itu akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi tingkat konsentrasi kita akan menurun. 그 아이들 말이죠. 막 집중 안 되잖아요. 그 아이들 치유하는 방법 뭔지 아세요? 명상을 시키잖아요. 호흡을 길게 시켜서 아이들 딱 안정되면 집중시켜요. Okay. 집중이 걸려요. The student who is not silent and cannot concentrate well, the method to heal them is, through the meditation. We make 그러면- them to concentrate. Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak dapat diam atau tidak dapat berkonsentrasi, jadi cara menyembuhkan mereka yaitu dengan bermeditasi dan berkonsentrasi. 그러면 전부 다 호흡이 짧아지는 게 아니에요. 이게 되면 전부 마음 생각이 돼요. 전부 마음에 전부야 상처. 늘 마음 이런 사람 특징이요. 호흡 짧아. The characteristic of the person of a short breath, even they receive the scars so much, and they have scars in their mind. Jadi ciri-ciri orang yang nafasnya pendek itu, yaitu dia menerima banyak sekali kepahitan. Akhirnya pahitan itu tertanam dalam pikirannya. 기도가 부족한 사람 반드시 영적 힘이 저하돼. Okay. Surely the person lack of prayer, surely their spiritual power will be decreased. Dan ada juga orang yang kurang dalam berdoa, itu 그러니까 juga berpengaruh pada rohaninya juga akan menurun. 영적 상태가 황폐할 수밖에. So his spiritual state have no choice but to be devastated. 그래서 영적인 문제가. So the spiritual problem came to them. Jadi status rohaninya mereka akan melemah dan masalah rohani itu akan muncul. 그 여러분이 호흡을 어쨌든 깊은 호흡을 해야 돼. So anyway, you 호흡. need to do deep breathing. Dan kita 깊은 기도. membutuhkan doa pernafasan.
And you need to do deep 다 prayer. 살리는 방법. Dan kita juga memerlukan doa yang mendalam. Those 자. are the method to save. Itulah 가지고 dua metode untuk menyelamatkan atau menyembuhkan. 기도하는데 이렇게 이걸 가지고 기도하는데 어떻게 하냐? 393을 받아들이는 기도. So with the brother, you pray. How? Okay, the prayer receiving 393. 그렇죠. Jadi dengan doa kita bermeditasi dengan doa menerima 393. 그래서 이걸 우리가 신부 기도를 하고요. We call this a status prayer. 호흡을 할 때는 Kita sebut 들숨과 ini doa status. And when we breathe in, at the time we do this status prayer. Dan ketika kita menarik nafas kita melakukan doa status. 성삼위 하나님이 내 안에 The Trinity God is in me. Allah Tritunggal 성삼위 하나님 내 berdiam 안에 dalam saya. 쫙 들어오시다. Please, the Trinity God come into me. Biarlah Allah Tritunggal datang dalam saya. 보호자의 능력이 내게 들어오도록. Okay. Let the blessing of the throne come into me. Dan biarlah 9 berkat tata surgawi datang kepada saya. 삼시대의 능력이 내게 And may the power to change 3 ages come into me. 여러분이 이걸 Dan 들숨할 berikanlah 때 kekuatan untuk mengubah tiga zaman kepada saya. So when you inhale, you pray like this way. Jadi ketika kita menarik nafas, kita berdoa seperti itu. 자, 멈출 때 어떻게 하냐? Okay, when you pause, how do you pray? 393 Dan ketika kita menghembuskan nafas Itu apa yang dulu kita kita. doakan, Okay. You do the prayer enjoying 393. kita berdoa menikmati 393. 내가 성삼위 하나님을 향하여 이제 내 안에 있으니까 들어왔으니까 집중하는 거다. Okay, concentrate on toward Trinity God because He entered into me. Kita berkonsentrasi kepada Allah Tritunggal yang telah masuk dalam diri kita. 천천히 들이마시면서 이걸 안에 내 안에 성삼위 하나님 내게 자꾸 들어오죠. 마시고. Okay, slowly you breathe in, inhaling. Okay, the Trinity God comes into me. 그렇죠. Dan secara perlahan-lahan kita menarik nafas, berdoa, oh Allah Tritunggal masuklah ke dalam saya. 들어왔으면 이제는 뭡니까? 누린다 말한 이 성삼위 내게 충만하도록. Okay, this Trinity God entered into me. Then now you pray, this Trinity God is fill myself. Dan Fullness. ketika kita menghembuskan nafas kita secara perlahan, kita berdoa, Allah Tritunggal itu mengisi seluruh kita, mengisi 충만해서 seluruh penuh dalam kita. 내 영혼, 마음, 생각, 참 무의식, 그러니까 이 몸을 완전히 주장하도록. So this Trinity God fill myself fully so that this Trinity God controls my thought, mind, even spirit and body. Jadi Allah Tritunggal ini masuk penuh ke dalam diri kita dan Allah Tritunggal yang mengontrol pikiran, otak, perasaan, kehendak kita. 이건 기도이기 때문에 길게 할 수 없어요. 제가 방금 간단하게 딱딱 그렇게. This is prayer. You cannot pray 멈추는 long, 시간이에요. but very simply, briefly, you can do it. Dan kita berdoa ini tidak bisa panjang-panjang kan. Jadi buatlah doa ini secara singkat. 그다음에 393을 전달하는 기도. And next, prayer 이거 prayer delivering 원생기도다. 393. Dan yang ketiga yaitu berdoa membagikan 393. That is what the authority prayer when you exhale. 그렇잖아. 이게 이제 중복이에요. 중복이더라 마시게 봐. This is intercession prayer. 내 관계된 삶 전달.
Dan ketika 요걸 kita mengembuskan nafas kita, setelah mengembuskan nafas kita berdoa untuk membagikan 393. Okay. Delivering to those who are related to me. Berdoa untuk orang-orang yang dipersiapkan kepada saya. So like this way, when you inhale and when you pause and when you exhale. Jadi yang pertama itu doa ketika kita menarik nafas. Yang kedua tuh ketika kita berdoa ketika kita menahan nafas. Yang ketiga itu doa otoritas ini ketika kita menghembuskan nafas. 그러면 이걸 계속하면 체험이 되죠. If you do this continually, then you will experience something. Ketika kita mempraktekkan ini secara berkontinuasi, maka kita akan mengalami ini. 성삼위 하나님이 내게 충만하게 기도하고 서로 기도하고 충만했는데 어떤 체험이 되겠어요? Okay. You prayed, the Trinity God comes into me and the Trinity God fill me fully. Then what will happen? Dan kita berdoa, Allah Tritunggal ini datang kepada kita dan kita berdoa supaya Allah Tritunggal ini memenuhi diri kita. Kemudian apa yang terjadi? 성부 하나님이 말씀을 체험되는 거예요. 성부 하나님 말씀으로 내가 체험된단 말이에요. Okay, at the moment you will experience Trinity God with word. Dengan ini kita akan mengalami Allah Tritunggal itu dengan cara kita. 말씀 믿어집니다. Okay, the word is believable to you, 말씀이 들려져요. and the word is heard to you. Dan Allah akan berfirman yang diberikan kepada 이 kita dan 말씀이 kita 내게 akan 들어와서 mendengarkan firman-Nya. 나를 치유하고요. 힘이 능력을 돼. 힘이. And this word entered into me and healed me. Firman ini masuk ke dalam diri saya dan menyembuhkan saya. 여러분이 체험을 안 해봤기 때문에 모릅니다. 체험해 보시면 쉽게 이해할 수 있는데. Okay. 그러니까 당겨 살아가는 게 예배 살아. Because you didn't experience this, you cannot understand it. But when you experience at the time, you will know about it well. Right that moment, the worship will be revived. Ketika kita mendengarkan ini, mungkin kita tidak paham karena kita tidak mengalaminya. Tetapi ketika kita mengalaminya, kita akan memahami ini dengan baik. Dan ketika kita sudah mengalaminya, maka saat itu firman Allah akan benar-benar masuk dalam diri kita. 우리 교인들이 좀 들으면 여러분이 지금 하고 있으니까 그냥 아무 생각 없이 그냥 여기가 뭐 아무 하는 거 여러분 계속 해보면 내가 방금 말한 그 체험이 됩니다. Okay. 이거 하고 있는데 말씀이 들려요. 믿으지. Okay. 이게 내 안에 들어가서 막 능력을 역사하게 체험이 됩니다. 그러니까 예배 사람 예배 시간 와 메시지. Some of our congregations do this, then they will experience this. Even the word is believable to them, and even the word is heard to them, and even the word entered into them, and then with this word, they themselves are revived. At the moment, the worship, no choice but to be revived. Dan ketika kita dapat mengalami doa ini, maka firman itu kita dapat mendengar firman dan kita dapat firman itu dapat masuk dalam diri kita dan firman itu memasuki seluruh diri kita dan kita tidak ada pilihan lain. Nanti hidup kita akan mengalami kebangunan dan ibadah kita dengan Allah pun mengalami kebangunan. 오늘 조금만 오늘 주일날 제가 설명할 테니까 여러분 나중에 메시지 다 들으세요. Okay, this coming Sunday, I will explain about this more. So please listen. Okay, 그리스도가 내게 Sunday message, please. 계속 들어오시라 충만하니까 3장이 무너지는 삼중직의 축복이라. When you pray, Christ come into me continually at the moment. The three offices of a Christ is to fill yourself. At the moment, three disasters are broken down.
Dan ketika mereka mempraktekkan 3 doa ini, maka 3 jabatan Kristus itu akan memasuk kita, mengisi ke dalam diri kita, memenuhi kita, dan pada saat itu 3 jabatan Kristus itu akan menghancurkan 3 능력이 bencana. 오력이 없어. When the Holy Spirit filled you at the moment, you are filled with the 5 powers. Dan ketika Roh Kudus ini turun atas kita, memasuki kita, maka kita akan mendapatkan 5 kuasa atau 5 kekuatan. 여러분이 이걸 누린 복음을 갖고 누려야만 그 체험돼요. 진짜. With the gospel, when you 누리는 enjoy 게 this with the 기도니까. prayer, at that time you will experience. Ketika kita menikmati Injil ini dengan cara berdoa, pada saat itu juga kita akan mengalami 3 doa ini. 뭐 9가지 보좌 능력이 체험되죠. And then also you will experience the 9 power of the blessing of a throne. 9 blessing of the throne you will experience. Dan kita juga akan menikmati 9 berkat tahta surga. 삼시대를 변화시키는 능력 체험되죠. And you should experience the power to change 3 ages. Dan kita akan mengalami kuasa yang dapat mengubah 3 zaman. 그거는 주일날 설명하게. Okay. I will explain it on Sunday. Nah, pendeta akan menjelaskan ini pada ibadah minggu. 자, 이번에 이제 아라신학교 집중을 해가지고까지 다 왔어요. Okay, that's it for Stakararai training. Jadi pelatihan Stak RRI sampai di sini. 알아듣겠죠? 복음이 뭐다. Okay, now you 38, understand what is gospel. 4등 2장에 Jadi sekarang kalian memahami tentang apa itu Injil. So you hold 138 and enter into 14, and it will become 24 and 25 and eternity. Dan kita akan berpegang pada 138 dan itu kita akan masuk ke dalam 24 jam dan masuk dalam 25 jam dan masuk dalam kekekalan. 근데 여러분이 제가 여러분과 있는데 현재 아니기 때문에 모르겠는데 집중을 가다 받으면 그냥 체험도 못하고 확실한 게 없으면 그냥 형식대로 돼가는데 그냥 떼어오는 거야 그냥 시간. 그 아무 의미 없어요. I'm not there, so I do not know. But anyway, when you do the intensive training every semester, but just you do without some experience, just you join the intensive training. At the time, it is just what spending killing the time to you. Ini pendeta tidak tahu apa yang situasi di sana, tetapi kalau kita hanya mendengarkan setiap kali pelatihan semester, antar semester, kemudian tanpa mempraktekannya, tanpa mengulanginya lagi, maka ini sama saja dengan kita membuang-buang waktu. 열흘 동안 10일이잖아요. 얼어지게 들으셨다. Okay, for 10 days, they constantly prayed, holding 138. Seperti jemaat gereja mula-mula, selama 10 hari mereka secara tekun berkonsentrasi dalam doa. 딱 138 여기에만 딱 제한제 집중. Okay, they just only concentrate on 138. It is 다른 건 안 limited 했다, 그 말이에요. concentration. 다른 건 It means they didn't do any other thing. Dan jemaat gereja mula-mula ini hanya berfokus, berkonsentrasi akan 138. Mereka melakukan doa secara terus-menerus. Apa artinya? Mereka tidak berfokus pada hal-hal lain. 그래 집중은 제일 좋은 방법이 합숙이에요, 합숙. Okay, so the best way for intensive training, that is what? Camp training. Jadi cara utama untuk kita dalam pelatihan ini yaitu kita melakukan pelatihan camp. 제가 집중을 지금 하는 건 집중이 아닙니다, 사실은. Actually, I'm doing the intensive training. It is 내가 not 할 때 actually 경주 가서 할 intensive 때 training. 딱
거기 안에서 다 자고 먹고 그거 다 해버려. So, okay, if you really do the intensive training, okay, 틈을 안 eating 줘요. together and sleeping together and listening together, so do not give you any free time. So, just to make you focus on the gospel itself. 그래서 말하면 안 돼. 포럼 외에는 말할 필요. 그거 다 불신앙 소리. 그거 다 하나 말아요. 그렇잖아. Jadi ini sebenarnya pendeta tidak sebut sebagai pelatihan intensif karena apa? Ketika pendeta melakukan pelatihan intensif, maka tidak ada waktu istirahat sama sekali. Jadi waktu makan pun kita akan melakukan forum dan terus kita akan melakukan pelatihan. 제가 마지막 문장 그거는 안 했는데 노비가 그거까지 알아서 다 했어요. 저는 그거 하려고 그랬는데. 그러니까 집중을 진짜 똑바로 하면 돼. 왜냐면 이거 성경이잖아요. 그랬잖아요. 오로지 기도해서 열흘 10일 동안 했다니까. So it is the 그렇죠. biblical evidence. They concentrate for 10 days, then the works arose. Jadi ini Menurut bukti saya. secara Alkitabiah. Mereka selama 10 hari berkonsentrasi dalam doa dan kemudian ada sesuatu terjadi. 생각해보라고. 밖에 잡아가는데 밖에 못 나가잖아요. 고아 집안에 들어앉아 가지고 그 모여서 얼마나 그렇잖아. 하루 종일 열흘 동안 그 안에서 있어. 성경 오로지 기도했으리라 이렇게 있잖아요. Okay, think about it. 안 했다 이거. For 10 days, they gathered in Mark's upper room. They do not come out because if they come out, they will be arrested. So they constantly concentrated on the gospel and Jadi prayed. selama 10 hari mereka berkonsentrasi melakukan doa di loteng rumah Markus. Mereka tidak keluar sedikit pun karena apa? Ketika mereka keluar mereka akan mengalami penganiayaan. Karena itu mereka hanya berkonsentrasi berfokus kepada Injil. 이것도 진짜 집중해야 되니까 호흡과 함께 호흡한테 집중해요. For you to concentrate really, so we use what? The breathing. When you breathe, deep breathing, when you do deep breathing at the time, even the concentration power grow up. Dan untuk kita dapat berkonsentrasi yaitu dengan cara melakukan doa pernafasan. Dengan melakukan doa pernafasan maka kemampuan konsentrasi kita akan terus meningkat. 이 언제가 가장 좋을 때까? Okay. 딱 단 한 번에도 아침 깨자마자 하는 게 제일 좋습니다. When is the best time? Even though you do it for 10 minutes, as soon as you wake up, when you do it, it is the best. Jadi kapan waktu terbaik untuk melakukan ini? Yaitu 10 menit saja ketika kalian bangun pagi dan melakukan doa pernafasan. Itu adalah waktu yang terbaik. 우리가 하는 것도 제대로 하면 돼요. 그거 얼마나 좋아. 들숨하고 멈춤. 우리 김院장은 아예 엎드려만 그것도 아주 중간에 포함된 거예요. 그래가지고 진짜 제대로 호흡 한번 해보라니까. 여러분 금방 모릅니다. 영적이기 때문에. 그러나 계속하면 방금 내가 그 체험이 나요. 온다니까 지금. Okay, please do the prayer in John 3:9-3. When you do it continually, really, you will experience the power. 해당. 네. 우리 이분들 그거 하지도 모르잖아. 여러분마다도 아침에 깨자마자 조용하잖아요. 호흡하고. So, as soon as you wake up, it is very quiet and good. So, please, even for 10 minutes, 연습해야죠. do the prayer, 393 prayer. Jadi ketika kalian melakukan doa 393 ini secara berkontinuasi, maka kalian akan mengalami. Jadi 10 menit saja setelah kalian bangun pagi itu sudah cukup, itu sudah baik karena waktu kalian bangun pagi udaranya kan masih bagus. 여러분이 금방 자꾸 인간의 머리가 체험할 이런 감각이 되면 영적인 아무 감각 없잖아요. 그러나 영적만 일이 벌어지는데 이걸 계속 하고 있으면
아까만은 결과적으로 잘 오게 돼 있어요. 시험이. Do not try to experience physically quickly, but this is a spiritual work. So when you do this continually, and as a result, that sometime later, the works will arise. You will experience that. Jadi jangan berusaha untuk ingin cepat-cepat mengalami ini, tetapi ini itu karya rohani sehingga dengan kita melakukannya secara berkontinuasi dengan waktu yang ditetapkan Allah, rencana Allah, maka kita akan mengalaminya. Yang penting kita harus tetap berkontinuasi. 안 되는 사람은 딱 3장 때 Okay. 여러분 흑암으로 덮으면 안 되거든요. 안 보이고 안 믿어지고 집중 안 되면 못 하는 거예요. But those who cannot do this, who doesn't take place these kind of things because of a three disaster. When the three disaster sees you, you cannot concentrate. Dan ketika kalian tidak dapat melakukan doa 393 ini, berarti kalian masih ada dalam 3 bencana karena setan akan mencoba kalian untuk tidak dapat berkonsentrasi. 그러거든 눈치를 채라봐요. 이 사단이 3장을 나를 잡고 이게 안 되게도 만들구나. When you cannot concentrate at the time, you should quickly catch it. Satan is attacking me with 3 disasters. Jadi ketika kita tidak dapat berkonsentrasi, kita akan menyadari, setan masih menyerang saya dengan 3 bencana. 그때마다 그래서 삼륜이 그걸 붙잡아라. Right that moment, please hold 3 그렇죠? offices of Christ. 그걸 하세요. Dan pada saat itu kita berpegang pada 3 jabatan Kristus yang menghancurkan 3 bencana. 그리스도와 예수께서 그분이 그리스도 되게 하지. 그분이 나의 주가 되도록 자꾸. Jesus is the Christ, and that Christ become your Christ, and that Christ become your Lord. Yesus adalah Kristus dan Kristus itu menjadi Kristus secara pribadi buat kita, dan Kristus itu akan menjadi Tuhan atas kita. 자, 우리는 이 축복을 받은 사람이기 때문에 눈을 가야 되고요. 불신자는 절대 모릅니다. We are the one who received this blessing, so we should be able to enjoy this, but non-believers cannot enjoy this. Kita adalah orang-orang yang terberkati yang dapat menikmati doa ini. Karena apa? Karena orang-orang tidak percaya, mereka tidak mengetahui ini sehingga mereka tidak dapat menikmati ini. 불신자 가운데서 다 세상을 향한 사람들은 사단에 그리 집중해가지고 그렇잖아. 명상이나 보고 딱 귀신 능력 가지고 세상을 딱 다. Okay. But among the non-believers, who conquer the world is, those who, through the transcendental meditation, they concentrate on the power of the evil spirits. So with that power, they conquer the world. Dan orang-orang yang tidak percaya yang sedang menaklukkan dunia ini, mereka melakukan meditasi yang tak terlampaui dengan kekuatan dari roh-roh jahat ini. Mereka dapat menaklukkan dunia seperti saat ini. 그래서 요걸 누릴 줄 아는 전도자와 후대 통해서 하나님이 세계 복음합니다. So through the evangelist and the next generation who knows about this, God will do the word evangelization. 자, Dan kepada penginjil dan generasi-generasi berikut kita yang mengetahui ini, Allah akan berkarya kepada mereka dengan melakukan Allah akan berkarya kepada mereka melalui mereka melakukan penginjilan dunia. 왜냐 이 능력 아니고는 3단 지킬 수 없고요. 그 사람들 살릴 수 없습니다. Without this kind of power, you cannot win over the 3 organizations, and you cannot save them. Dengan tanpa kekuatan ini, kita tidak dapat mengalahkan 3 organisasi ini dan kita tidak dapat menyelamatkan mereka. 알아듣습니다. I believe you understand it. Pendeta berharap kita dapat memahami.
기도 마칩시다. With the prayer, let's finish. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Bapa, kami mengucap syukur 알랄라 신학교 3일 동안 집중을 할 수 있게 하심을 감사합니다. We thank you. You make us Stark Ararai do the 3 days intensive training. Kami mengucap syukur karena kami mahasiswa STAK RRI dapat melakukan pelatihan selama 3 hari. 네, 우리가 복음 가진 자로 확인된 만큼 이제는 복음 누린 자로 세워지게 하옵소서. We confirm the we have the gospel, so that please help us to enjoy this gospel. Kami mengakui bahwa kami mempunyai Injil dan bantulah kami supaya kami dapat menikmati Injil ini dalam kehidupan kami. 복음 누린 기도 성공하게 하옵소서. Help us to be successful the prayer enjoying the gospel. Dan bantulah kami supaya kami dapat berhasil dalam doa yang menikmati Injil. 예, 이제는 혼자서 이제 복음 누리는 기도 수사하게 하옵소서. Help us to enter into the prayer enjoying this gospel alone. Dan bantulah kami supaya kami dapat masuk dalam doa yang menikmati Injil ini secara individu. 하나님께 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. With thanksgiving, I prayed in the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 May the love of 하나님 Lord Jesus 아버지의 Christ 무한하신 사랑하심과 and the unending love of our God the Father 성령님의 충만과 자신 and the filling of the Holy Spirit 집중을 참여하고 이제 돌아가서 혼자서 이제 기도로 이 복음을 누릴 모나라 신학교 우리 모든 학생들과 강사들과 또 함께 참여 모든 분들이 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. upon those who join this training, students and lecturers and other community members who will receive this prayer be 아멘. both now and forever. Amen. Amin.